एक्सप्लेन करता विषय. आता आमच्या आख्यान स्टार्ट करता गोरक्षवाडी जो रस्तो आसा तो अशें ट्रेंचीस जाला की प्रॉब्लम ना की हें जाला म्हणून कितें अंडरग्रावंड केबलिंग केला म्हणून आमकां डेव्हलपमेंटाचें हें ना. बट आतां कितें जालां ते फोडला पळय ते फोन करून फर्स्ट पावसा पडून इतली भितर गेला. सो आतां नेक्स्ट पावसाक ती इतली आतां चालू जातलो. पयलींचो इशू असो की आतां ती ड्रेनेजी सरपंचान आमचे माती काडून निवळ केल्लें. आतां कितें जालां ते ट्रेंचीस मारून ती माती काडला आनी परत ड्रेनेजीन घातला. आनी पंचायतीचो फंड एकूचदां मेळटा, दोनदां मेळना. सो एकदां ड्रेनेज उस्पिली परत तेमी माती घातली. आतां ती परत उस्पिवपाक पयशे आसपाना कित्याक आमकां तो बजट आसता एक्सपेन्सीव. सो एक फर्स्ट गजाल म्हणटा ती आमकां ते एक परमनंट सोल्युशन कितें आसा तेजेर. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margaon or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait. Beat the heat with Solar Enterprises. आयज खंय म्हणल्यार नावेलीच्या वेगवेगळ्या वाठारांत अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या नांवार 89 crores स्पेंड केला. आनी 89 crores जो टेंडर आसा तो असो आसा की फूल नावेली अंडरग्रावंड जातले. आमकां तेजेर ओपोज ना. बट जे तेमी रोड डिगींग केला, ते ट्रेंचीस मारला, तेजेर प्रॉपर सेक्युरिटी ना, तेजेर प्रॉपर मेंटेनन्स ना. आनी आतां निघतोच आनी एक 6-7 दिसांनी पावस येतलो, मनसून स्टार्ट जातलो. आनी पावस आयिल्ल्या कारणान जे ती ट्रेंचीस जे मारला अंडरग्रावंड केबलिंगाची ती भितर वतली. आनी खुबशे जाग्यांनी स्ट्रीट लायट आसा, खुबशे जाग्यांनी स्ट्रीट लायट आसा आनी ती चलना, आनी खुबश्या जाग्यांनी स्ट्रीट लायट ना. सो मॅक्सिमम एक्सिडेंट जावपाचे केसीस आसा. आनी अशें न्ही की ते आतां गेला आमच्या आकेंबाईचो सरपंच हांगा आसा, खुबशे हेतूंतले ट्रेंचीसाची माती काडून तेमी ड्रेनेजीन घातला. आनी ती ड्रेनेजीन घातल्या कारणान सगळ्यो ड्रेनेजी ब्लॉक जाला. सो आमचें मागणें कितें आसा काय म्हणल्यार एज अ हाफ ब्लॉक नावेली कितें आमी सांगपाक सोदता की हे जे तुमी केला ते डेव्हलपमेंटल वर्क्साक आमकां ओपोज ना. बट डेव्हलपमेंटाच्या नांवार डिस्ट्रक्शन आनी डॅमेज डिजास्टर करनाकात. कित्याक त्या पावसा खातीर खुबशे जाण एक्सिडेंट जावन मरपाकूय शकतात. नावेलीचेच लोक न्ही, हेर वाठारांतले बी. आतां रुमदामळी ती परिस्थिती आसा, दवर्ली ती परिस्थिती आसा, आकेंबायजूय ती आसा, तेलावली आनी नावेली तीच आसा. सो आमी सरकारा कडल्यान एक हांगाय लेटर करतले एसिस्टंट इंजिनियराक. ते भायर आमी पावर मिनिस्टराकूय एक लेटर सबमीट करता की जे ट्रेंचीस मारला तेजें कितें सोल्युशन दी. आनी दुसरो इशू म्हणटा तो सदांच ह्या दिसा 7चे नंतर किंवा 16चे नंतर पावर फ्लक्च्युएशन जावन खुबशे एप्लायन्सीस गेल्ले आसा आमच्या लोकांचे. एकदां पयलीं लायट आसनासली आनी आतां लायट आसल्या खंय तरी कमी लायट आसता. सो लायटीची चोरी चालू आसा काय कितें ही सरकारा कडेन व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक पावर फ्लक्च्युएशन जे जाता खुबशे पेशंट आसता घरा कडेन, तांकांय प्रॉब्लेम जाला. आतां एग्जामी आशिल्ल्यो, नीट आशिल्ल्यो, जेई आशिल्ल्यो. सो तेजे एग्जामीच्या टायमार पावर फ्लक्च्युएशन एक घरान अशें आसा परिस्थिती आसा की घरान 4 लायटी आसा जाल्यार एकूच लायट ऑन करपाची परिस्थिती आसा. सो सांगपाक सोदता इंजिनियराक, एसिस्टंट इंजिनियर, जेई सगळे आनी पावर मिनिस्टराकय बी हेजेर बेगींतलो बेगीन आमकां एक सोल्युशन दी. आनी जे ट्रेंचीस ते तुमी मारला ते खंय तरी सायन बोर्ड्स, खंय तरी एक नोटिफिकेशन की हांगा अशें ट्रेंचीस आसा, पार्ट बाय पार्ट काम घेया. एक पंचायतीची घ्या ते कंप्लीट करा. ते एक बरोबर करतात आनी एक बरोबर तशेंच सोडून दितात. सो आतां 7 दिसांनी हॉटमिक्स कंप्लीट जावपाना. सो सरकार हेजेर कितें करतलो, डिपार्टमेंट हेजेर कितें एक सोल्युशन काडटले हे विचारपाक आमी हांगा आयला. सगळीं लोक बोड मातायची म्हणून येयले मात्र हें कितें कर तूं कोण सदां इशू मांडीत मुगो तूं कोण हें कर मुगो तिंगा आवाज कर मुगो. हांवें सांगिल्लें आतां सरकार आहा तो तुमगे BJP मुगो तो कांय पूण एक मुख्य तुका एक थोडोसो एक हें सांगता. आमी एक कोडी करता जाल्यार मसालो आमी पयलीं शिजयन मागीर मिक्सराक घायनाय. पयलो स्टेप बाय स्टेप आमी तो काटाय मिक्सराक घालताय, तो बारीक करताय, मागीर तो शिजयताय दवरताय. तेच करून स्टेप हे मरे ताका कांय ऑर्डर ना. आतां तुमी हे घेताय न्हू कन्स्ट्रक्शन घेताय तें कोण घेता, तो अन्नाडी घेता तो बाबा तिथं काय म्हाका तें कांय ना. ते कॉन्ट्रॅक्ट हांवें घेवन फायदो आहा तरी आमी हांगा आमकां तरी नॉलेज आहा. तुमी मुद्दाम सारको पावलो तो हिंगा ते दामोर घाल म्हणून ते दामोरा वच जाय न्हू. एक 8 दीस तरी बरो वच येवन तेजी गाडी वचोन तो बरो मॅच जावन तो बरो फिक्स जाता. ओके तो गायलो आनी तेजेर उदीक पडून गेलो फायदो केसलो. आनी हे दूड घेता कोणाले आमगे पब्लिकाक घे मरे. मातशें चिंतून काम कराय न्हू. मोठा हितून करून म्हळ्यार तितून आतां 89 crores म्हणून मारता कोणांगे ते आमगेले आमच्या तुमी हितून बील मारताय, उदका गेल्यार उदका बील मारताय, लायटी गेल्यार लायटी बील मारताय. हें कितें उपकार करून म्हाका वता मातशें पळय कितें करता तें डिसिजन घे. सारको तुमगे कॉन्ट्रॅक्ट कितको करपाचो केदोन करपाचो. हें पावस गेल म्हणटा ती 3 दिसान तुमी करताय मरे. आतां म्हयने
हें इतलो तेंप 4 म्हयने बरें वत लागून तो बरें जातलो तूं मान तिणी न्हय कोता इनी कोणताय फकाय फायदे केसलो आम तिणी बायक गेले सायडीन वच म्हळ्यार धपकन पडे आमी विचार जाले तुजें नांव कितें? म्हजें नांव मातिंदा नावेली बी हॅपी कळ्ळें बेलें नावेली जे अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू आसा ते काम करता आसतना रोड सेफ्टी आनी पब्लिकाक त्रास जावपा नाका म्हणून तेजेर सुटका काडपा खातीर एक तो डेलिगेशन घेवन आयलो त्या डेलिगेशन प्रमाणे आमकां ताजो फूल सपोर्ट आसा काम करपा खातीर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नावेली जस्ट आतां कितें पावस येवपाचो आसा ताका लागून खंय खंय रस्त्याचे तेमी खणलेल्या आनी ती माती ड्रेनेजान गेल्ली आसा ते अशें कितें आसा जाल्यार ते पावसा पयलीं तेन्ना ड्रेनाचेर माती काडपाक हेल्प करपाक पंचायतीक आनी खंय रोड पावसान सकल जाला किंवा सकल जातलो हो पावस पडल्या नंतर सो तो सकल जालो जाल्यार ताका तो रिस्ट्रिक्शन करपा खातीर आनी नॉर्मल करपा खातीर जेणे कारण कोणी पेडेस्ट्रियन किंवा कोण स्कूटरवाले गाडी चलयता ताका त्रास जावपाना तशें कितें इश्यूज आसा जाल्यार तो सॉल्व करपा खातीर आयलो सो हांवें ताका कितें सांगलां की बाय वेडनेसडे ऑर थर्सडे हांव पर्सनली वतलो जे घेवन थंय मेळपाक आनी हांव पंचायत मेंबर्सांक आपयतलो सो दॅट खंय खंय क्रिटिकल आसा आनी चान्सीस आसा ऑफ एक्सिडेंट आनी कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता स्कूटर चलयतल्या बायक चलयतल्या प्लस कार किंवा पेडेस्ट्रियन सो थंय तो इश्यू आमी पयलीं क्लियर करया इलेक्ट्रिसिटी हे लागता तुमचो रोड कित्याक लागता ना आमचें कशें जाता तांकां आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम जालें की आमी PWDक सांगता PWDन रोड रिस्टोरेशन घेता कळ्ळें न्ही तांचें कशें आसा तांचें सांगपाचें म्हळ्यार कितें आमी आतां खणलेले आसा सो वी आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्टनर्स इन दॅट फॉर डेवलपमेंट सो ताणें आमकां एक प्रोटेक्शन दिलां आनी एक मेमोरेंडम दिला की जाता जाल्यार हेल्प करपाचें लोकांक त्रास जावपाना आनी तांचे सेकंड एक आशिल्लो इश्यू आशिल्लो की खंय आमी रस्तो खणला केबलिंग करपा खातीर थंय मातशें स्ट्रीट लायटी सारकें करून दिवचे जेणे करून लोकांक कळटलें आनी समज एक क्रिटिकल आसा किंवा तुमचें खंय करपाचें आसा जाल्यार एक खंय डेंजर बोर्ड किंवा रोड डायवर्जना खातीर आमचे RTO न्ही ट्राफीक पुलिसांच्यान हेल्प घेवचें सो तें आमी सांगलां आनी तांकां आमी वेडनेसडे प्रॉमीस केला की वेडनेसडे आनी थर्सडे 2 दीस आमी मेळून पंचायती सगळे लोकांक आनी घेवन खंय खंय खड्डे केला किंवा खंय मारला केबलिंग मारला तो आमी तितलो पयले ड्रेनेज फर्स्ट आनी मागीर रोड खंय सकल येयला थंय कशें कॉन्ट्रॅक्टाक घेवन हेल्प करून ते लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले इन एडिशन टू दॅट ते आयडियान स्ट्रीट लायट बी कितें इश्यू आसला ते बी आमी क्लियर करतले हे ताका हांवें प्रॉमीस केला डिगींग चालू आहा तुमचे रस्त्याचे अजूनय सध्या तर डिगींग काय चालू ना फक्त खंय आमचे केबल जे उरलेले किंवा भायर काडून क्लियर करपाक तितलो पोर्शन क्लियर करून आमी बंद करपाचें सध्या नो स्पेशल रोड कटिंग बी कांयच ना एज पर कलेक्टर ऑर्डर 15 तारखेच्यान खंयच ना फक्त कितें जे आमचे बिल्डिंगेचे भितरले केबल इंटरनल केबल आशिल्ले ते केबल्स आमी घालता आनी जे केबल रस्त्याचेर थोडोसो पोर्शन उरिल्लो तो आमी रस्त्या भायर काडून क्लोज करता वा काम आता कितले % जाला म्हणजे काम नियरली आता अराउंड 60% जाला मानपा नावेली ना मानपा पार्ट ऑफ नावेली MES एरिया आनी दावोली एरिया अराउंड 80% काम जाला खंय ते आमकां PWDन परमिशन दिल्ले रोड डिगे खातीर ते आमी कंप्लीट करून जाला आता तेजे नंतर आमी आतां एका इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर पेपर घातलेले आहा सो ते पेपर जाले तशें आमी चार्जींग करतले मोस्ट ऑफली आमी प्लॅन करता की पावस आवचे पयले तांकां रिलीफ मेळटले सो जे जाग्यार आमी केल्ले आहा ते चार्ज केले जाल्यार ताका ह्या पावसाळ्यांत तरी रिलीफ मेळटलो त्या बरोबर इलेक्ट्रिसिटी बी मातशें सारकी कमी सो जातली ती लायन सगळी अंडरग्राउंड वतली अंडरग्राउंड बिल्डिंगीत आमी ओवर येतली सो ओवरऑल कंप्लीट जावपाक साधारण कितलो टायम लागतलो आनी ओवरऑल आमकां तर नावेली हेजे कडेन मुखार चर्ची मुखार तिने अजून PWD परमिशन दिवना कित्याक रोड अंडर डेवलपमेंट आसा आनी थंय आमी सिन्स मॅन्युअल डिगी करपाक मेळना आमी HDD प्रपोज केला सो तो सँक्शनींग जावन आयले तसो आमी HDD प्रपोज केलो तो स्टार्ट करतलो पण आतां पावसाळो स्टार्ट जाल्यार नॉट इन दिस टायम मे बी आफ्टर सप्टेंबर ऑक्टोबर परत परमिशन दिवं Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.